Dasare masih demen bukti neng masih kang aduh kadang-kadang hati kelayu yang samping kiri ingat waktu pisahkan ketangisan baru
Aimannya lagi pantau. Panas rengenge ketiga, luwih panas atine kuat. Panas kebakar Oh iya, cemburu. ayo Dede, ayo Dede. Sampean selingkuh. Mantap. Ini siapa ini? Majikan. Siapa ini namanya? Mama Adrian. Yang mau joget boleh gabung di sini. Ayo keluarga besar. Rasane kaya diiris. Oh iya. Batin sunat cumanan. Misi pengkhianatan. Oh iya. Katon jelas ning adepan. Mantap. Mama Adrian terima kasih. Nasun bayangakeun yen sampean bakal tegang yang hati kula sing wis 6 taun sungguh ora disangka. Mama Adrian terima kasih banyak. Air audio. Titik mana juga mas? Mama Adrian. Ada Mama Spesial Adrian kerjasama sayang. bersama yang punya Liza Sorin. Ide. Panas rengenge ketiga, luwih panas atine kuat. Panas kebakar cemburu, nyawa sampean selingkuh.
Anizar Aruhan. Buat lagu yang pelita Anizar Aruhan. Anizar Aruhan asik dibagi nomor BBG Sejati. Bos kayu. Mbak Vina sayang. Bos kayu monggo. Jangan galau-galau. Bos bocil. Pak Adul. Mbak Tika-tiku. Bos warung. Bapak ketemu lagi. Ayo, ayo. Aha, aha. Memang terakui ora tepungkiri kula sing ngawit
ora tahan nyanggak penderitaan dudu jari tangga katon dewek ning mata memang tek aku Bapak Casat sekeluarga spesial kangge singanan ing Taiwan keluarga besar hajat sayang keluarga besar besan pengantin Mas Angga Mbak Bocil Mbak Suju Queen Mbak Bocil Mbak Suju Queen Toba alah Mbak Bocil Mbak Bocil Mbak Suju Queen sayang kula masih kelingan rumah tangga lan sampeyan aja maning harta pakaian kula beli gawan Mbak Bocil Mbak Suju Queen Mbak Suju Queen terima kasih tapi kula emong jadi omongane percuma duwe laki cintane dibagi-bagi dina kien kanggo rapi sukiki kanggo kekasih idi ora sudi masih duwe harga diri sebab ora tahan nyanggak penderitaan dudu jari tangga katon dewek ning mata memang ket aku Ayu Wede Group F Studio MJ Audio MJC Planet Videotron Sonjang Leki Wabongsor goyang alah Papai Fauzi kula masih kelingan rumah tangga lan sampeyan aja maning harta pakaian kula beli gawan spesial yang ada di Taiwan sayang Bos Udi CS tapi kula emong Bos Udi jadi omongane percuma duwe laki Mas Depri cintane dibagi-bagi dina kien kanggo rapi sukiki kanggo selir hati iki ora sudi masih duwe harga diri sebab ora tahan nyanggak penderitaan dudu jari tangga katon dewek ning mata memang tek aku spesial sayangku cinta permisi cantik nah terima kasih Bapak
gitu loh. Ajan, ajan. Yos. Ganjre Bangdura. Listi. Paling cantik. Makasih. Cilik. Ibu Hajat, Ibu Depi sayang. Ibu sayang. Arep ngomong apa? Ora terpikirin. Ngomong apa sih? Ujar kono makasih oma. Ake wong panas hati. Segala diomongi. Najan katon bagus. Angger plesa. Angger plesa. Aku besok baik ya. Lamun lagi sengit, sengit baik. Ajak batur sejene sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah nikah kana coba siran aja terus ibu Mama Nani Mama Nani sayang siapa Mama Alea Mama Alea Mama Alea Mama Alea siapa ini terima kasih Mama Malaikat Atim. Malaikat Atim dan berdosa. iya bener malaikat hati nyateti dosa rasa manusia sing sempurna kabeh manusia duweni dosa cuman cara sing beda-beda macam-macam dosa gibah ya anak termasuk Rainira. Terima kasih Roket pertama nih. ibu lamun lagi sengit tabai ngajak ibu Hajat ibu Devi sayang batur sejene sampai ngarang cerita dede makasih supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kana coba sirang ngaca balong hamba Rumus ya. Iya bro. Terima kasih. Kali gak orang yang bilang cakep berjaga. Mama siapa ini? Kudu dijaga Mama Fahmi sayang Mama Fahmi sayang Mama Fahmi iya terus habis aja buat dede Mbak ya Mama Fahmi Cirebon makasih sayang Bunda yang ini ibu cantik malaikat hati nyateti dosa rangka manusia sing sempurna kabeh manusia duweni dosa cuma cara
berbeda. Macam-macam dosa ibahnya anak karena badan nira. Ayo teteh Nina, teteh Nina, teteh Nina. Lamun ngaji sengit teteh Nina, sengit baik. Ajang batur sejene sama selarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kanak-kanak. Terima kasih ibu sayang, ibu cantik, terima kasih. Lamun lagi sengit batur sejene sampai ngarang cerita supaya wong percaya nyebar fitnah gibah nih kanak-kanak. Coba sirah nyata tinggal omongan. Terima kasih mama. Ayo, satu lagi, jangan Apa, turun. Cek? Jangan turun. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Jangan di sini. Dan di menor-menor sindur rambut sampai mangsang supaya kakaknya seneng di rumah betah lan anteng aja sampai demen saripeng. Mangga bos jagung ketan, Bos jago ketan. Bos jago ketan. masukkan jagung ketan. Masukkan jagung ketan. Masukkan jagung ketan. Di bondi Masukkan jagung agar ketan. entoknya tuku mani supaya katone glowing dipandeng ning laki benih Masukkan jagung ketan. dolanan gamani. Bos, masukkan jagung ketan. Sebelah sini sayang, Masukkan jagung ketan. papanya Ayu, papanya Ayu, papanya Ayu, papanya Ayu. Terima kasih. Duwe laki ganteng, gawe larane wonten
supaya katone glowing dipandengin laki bening angger dolanan ning ranggamani. Terima kasih Mas Cantik. Oh, abis supaya katone glowing dipandeng ning laki bening angger dolanan ning ranggamani. Itu ya. Betul. Boleh joget tapi dua-dua yang rapih ya. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Biar dedenya di tengah-tengah saja. Joget dulu ya. Sekle bangte, kekato dan bang
Spesialnya Azura Bos durung panas bae bos. Ayo dong. Kelingan ning waktu zaman semana dodok luruan bari guyonan ngajan bloli kenang wong tua karena cinta duh kakang mulane maksa. Orang EU Studio Azura FJ. Sekian sampean sipate siji demening kula ora kaya bengi apa meni kasih sayang kurang apa duh kakang semene ndrimane. Studio Majikan lanang Pak Heri, Masya Allah. coba percuma bengen janji yang gawe ngarani ngati sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan sampean sumpah kula liwati bukan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa sekian sampean sipate siji demening kula ora kaya bengi apa meni kasih sayang kurang apa duh semene nrimane. Azura Oba Hari ini profesional rental. spesial kaki keluarga besar aja. Rongokaken Iya nak. ingin janji yen gawe ngarani ngati sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan wong lanang sumpah kula liwati bukan kaya sing dingin karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa sekian sampean sipate
siji jamaning kula ora kaya bener apa maning kasih sayang kurang apa duh kakang semene nrimane. Kayak lempar petasan, mau dewek ngomong. Yuk, Bos Salil dipersilakan. Bos Jalil Hajar, Bos Jalil tobat Bos Jalil marine sekandang pitike sepetarang beli surut demen Bos Jalil ganduran ake anake Bos Jalil 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 ganteng-ganteng beli sugi-sugi di barat jangan sedap Inggris mesem Bos Jalil Bos Jalil Bos Jalil Bos Jalil Bos Jalil Bos Jalil Bos Jalil
bodone bos Jalil du pasti demane bos Jalil bos Jalil bos Jalil marine sekandang titike sepekarangan kang proyek beli surut temen wong dongor wong dongor wong dongor wong dongor wong dongor kang proyek kang proyek kang proyek kang proyek kang proyek kang proyek ganteng beli sugi ya siapa Aa culun paling sayang Aa culun Sule, Kang Sule mangga bos bawang kakang Sule, kakang Enyong. ngopi kakangnya bos CM Ya Kang Sule. mangga bos bawang mantan majikan Bos MBG, bos MBG. bos MBK ini kekurangan gizi Ya Kang. Mana nih bos Anto, bos Anto. Akibat sundeman wong seje ning anak laki sampai wis omah wis gedhong tertinggal koyo akibat pula berbuat Akibat dolanan terong putus. bos nongol pernah sun bengin yang ngati duh ampun ketuni setengah mati hukum
ngatur Bos Budi, Bos Budi.